Em dezembro de 1977, o presidente Carter visitou o seu aliado no Médio Oriente durante a Guerra Fria, o Shah do Irão. No banquete realizado em sua honra, Carter fez um brinde. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. O Médio Oriente era decididamente uma região conturbada. Ao longo da década de 1970, transformou-se num campo de batalha ideológico. De um lado estavam os aliados do Ocidente, tal como o Shah. Vamos chamar-lhe os liberalistas. Do outro lado estavam os aliados da União Soviética, como os baatistas na Síria e no Iraque. Ou os comunistas no Afeganistão. Vamos chamar este o grupo da esquerda. A liderança de ambos os lados era essencialmente autoritária. Ambos procuravam estabelecer uma agenda secular e moderna para a população jovem em rápido crescimento que vinha do meio rural para as cidades, de modo a poderem usufruir da nova riqueza do Médio Oriente. E nestas cidades viam-se os sinais da tecnologia avançada e do comércio. Como centros comerciais, luzes neon e discotecas. As mulheres ganhavam novos direitos e exerciam novas profissões. Mesmo nos sítios mais conservadores, como a Arábia Saudita, as mulheres já podiam ser professoras e médicas. Parecia não haver grande futuro para os conservadores religiosos que pediam um regresso ao passado. Ou para os islamitas revolucionários que queriam trazer o Islão fundamentalista para o centro do mundo. A história marchava noutra direção. Contudo, em 2001, para muitos na região, Bin Laden era um herói. E a ideologia do Islão político, ou do islamismo, tinha captado a atenção de todo o Médio Oriente. A ascensão meteórica desta ideologia tem origem nos acontecimentos de um ano explosivo. A nossa história começa 13 meses após a visita de Carter ao Irão. Nos arredores de Paris, uma multidão de acólitos viajou para ver um homem que se ocupava em mudar a história, o Ayatollah iraniano, Ruhollah Khomeini. Esteve exilado durante 13 anos. Durante esses anos, cooperou com dissidentes dentro do Irão e finalmente conseguiu iniciar uma revolução contra o Shah. Agora cortejava a imprensa em preparação para o regresso triunfal que Deus lhe poderia conceder. هدکوارتر آقای خمینی بود توی دهکده نفل شاتو، در نتیجه مرکز همه اخبار بود. مطبوعات دنیا وقتی بیان و به یه نفر اقبال کنن، 100 تا مصاحبه باش بکنن، هر شب تو تلویزیونا باشه، مردم باور میکنن که اون خیلی آدم مهمیه. No Irão, as manifestações violentas tornaram-se uma ocorrência quase diária. Uma avalanche de dinheiro do petróleo provocou hiperinflação, grandes desigualdades e corrupção como nunca vista. A um nível mais profundo, milhares de pessoas sentiram-se desconfortáveis com as mudanças aceleradas, mudanças estrangeiras, bens estrangeiros e decadentes hábitos estrangeiros.
ما احساس میکردیم که حالا ما زنایی هستیم که یا دختر بچه های در واقع که حالا وظیفه داریم که این جامعه رو مثلا مشارکت بکنیم تو جامعه‌ای که میخواد مثلا زن دیگه ابزار جنسی نباشه، زن دیگه نمیدونم با ظاهرش تعریف نشه. و اینکه تمام اینا ثمره غربه، همش حرفای غربیه و شما دارین در واقع با غرب و با اون فرهنگ طاغوتی دارین مقابله میکنین. Khomeini foi a figura à volta da qual todos os grupos que se opunham ao Shah se uniram. عین لنین، عین چگوارا و خیلی سوسیالیست بود، خیلی در واقع دموکرات بود که شما بشنوید میگید این که آدم خوبیه. Do outro lado do Golfo, na Arábia Saudita, outro carismático aspirante revolucionário planeava derrubar o seu rei. Juhayman al-Otaibi fugia das autoridades sauditas há quase 2 anos. Era um conservador fanático que ansiava pelos dias da Jihad. Escondido em Al-Qassim e no Najd, com um pequeno grupo de seguidores, planeava ataques à monarquia. Os líderes utilizaram a religião para justificar os seus interesses mundanos, acabaram com Jihad, juraram fidelidade aos cristãos e trouxeram o mal e a corrupção aos muçulmanos. Nos meses seguintes, iria finalizar os seus planos para derrubar o rei. Em França, à medida que os dias passavam, Khomeini continuava a trabalhar com a imprensa, encorajando todos a acreditar que era um velhote parecido com Gandhi e fazendo declarações vagas. مردم آماده‌اند برای شنیدن مطالب حق و الان مطلب حق ما همین قضیه است که پیش داریم، آزادی و استقلال. Na verdade, a visão de Khomeini para o mundo muçulmano, a chamada Velayat e Faqid, ou a soberania política e religiosa do clero, era radical. Não era costume os clérigos envolverem-se em política, mas ele almejava uma teocracia consigo no topo. نیروهای طرفدار خامنه‌ای یا اتاق فکری خامنه‌ای تدوین کرده بودن که آقا خمینی طلب است میره قم میشینه و شما میتونید مملکت اداره بکنید. این بزرگترین بدبختی نسل جوان ما بود که هیچ ایده‌ای از خمینی و طرز فکر خمینی نداشته. اکنون تمام همشهریانمان همپای دیگر هموطنان غرق در جشن و سرور توصیف ناپذیرند. O Shah acabara de fugir de Teherão. A estrutura tradicional da monarquia e a sua ideologia capitalista e liberal tinha perdido a confiança das pessoas. Tanto os islamitas como os conservadores e a esquerda queriam repensar a forma como a sociedade devia ser governada. روز بسیار جالبی بود. همه جا مردم شیرینی پخش می‌کردن. اتوبان بسته شده بود و مردم به رقص و پایکوبی می‌پرداختند و شیرینی می‌پرداختند و بعد می‌گفتن شاه رفت. همه بسیار خوشحال بودن. Algumas pessoas choraram pelo que estava para vir.
Nessa noite, o político americano Henry Kissinger apresentou as implicações para aquela região na televisão americana. I believe that the collapse of a pro-Western, pro-modern, and pro-American government in Iran, because that is what the Shah was, will have a profound effect on Saudi Arabia, on the Sheikdoms, on Kuwait, and on areas further away. Mas poucos em Washington concordavam com a previsão sombria de Kissinger para o Médio Oriente. Estavam mais entusiasmados com outro desenvolvimento radical na região. We have no desire to be the world's policeman, but America does want to be the world's peacemaker. I am determined as president to use the full beneficial influence of our country so that the precious opportunity for lasting peace between Israel and Egypt will not be lost. Após os acordos de Camp David, no ano anterior, as negociações de paz entre Israel e o Egito estavam a correr bem, algo que muitos nunca pensaram que fosse possível. Mas neste ano ainda havia muito a fazer por parte de Carter e dos seus representantes. Às 7 horas, o Ayatollah Khomeini regressou a casa com o passo hesitante de um homem de 79 anos. A sua comitiva foi recebida por uma das maiores multidões já vistas. دنبالش میدویدن میگفتن خوش آمدی دستشون میخواستن بهش به لباسش بمالن و این واقعا یک اتفاق حیرت انگیز بود که توی اون فضا ناگهان به نظرم خمینی از یک انسان تبدیل به یک موجود ماورای انسانی شد. Dentro de poucas semanas, os iranianos teriam a oportunidade de votar e transformar o Irão numa república islâmica. E qual era o mal de ser uma república ou de ser islâmica? Poucos conheciam a visão islâmica de Khomeini. Era uma visão para toda a região e já estavam a ser estabelecidas algumas alianças estrangeiras surpreendentes. Yasser Arafat, o líder de esquerda da ULP, foi o primeiro dignitário estrangeiro a visitar Khomeini. Arafat tinha uma relação de longa data com os revolucionários iranianos. Deixou-os utilizar os campos de treino terroristas na Síria, no Líbano e no Iraque. Is the Palestinian resistance feeling stronger now she is backed by Iran? Definitely, it changed completely the whole strategic policy in this area. In case of a war... Upside down completely. A causa palestiniana viria a ser central para os revolucionários iranianos. Entregaram a embaixada israelita saqueada à OLP. خاتمه پیدا نمی کند. ما تا آزادی تمام سرزمین‌های اسلامی به مبارزات خود ادامه خواهیم داد.
Os islamitas do Irão estavam a transformar uma causa dos nacionalistas árabes de esquerda num dever religioso. Fazia parte da sua tentativa de liderar todos os muçulmanos. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ebrahim Yazdi, tinha acabado de se despedir de Arafat quando recebeu uma nova delegação. E desta vez, não havia câmaras. Os visitantes foram conhecer o tirão revolucionário. Estes convidados eram a Irmandade Muçulmana e outros líderes islamitas internacionais. جميعاً إلا ما ندر كانوا في فرح شديد لقيام الثورة الإيرانية وعودة الإمام الخميني رحمة الله عليه، ولذلك فكر الإخوان في إرسال وفد لتهنئة الإمام الخميني ودعمهم للإمام الخميني. Apesar de serem sunitas, os visitantes tinham muito em comum com estes islamitas xiitas revolucionários, nomeadamente a sua admiração pelo influente Sayyid Qutb, que exaltava o uso da violência contra os inimigos da religião. لا تنسى أن المرشد العام للثورة الخامنائي الآن أيضا زي السفير خسرو شاهي قاموا بترجمة بعض كتب سيد قطب إلى الفارسية. Reuniram-se com Khomeini em privado, depois pediram-lhe que liderasse todo o mundo islâmico. كل المصلحين في الأمة الإسلامية كانوا يتحدثون عن الوحدة الضرورية. Khomeini, que se sentia relutante em comprometer as suas convicções xiitas, recusou o compromisso. Mas o Irão considerava que a revolução era messiânica e a delegação ficou contente em saber que já se falava em estender a revolução ao estrangeiro. E o Egito era um alvo. Nesta altura, o presidente do Egito, Sadat, liberalista e pró-Ocidente, recebeu o presidente Carter para alcançar a paz com Israel. Era um desafio a todos os que se recusavam a dialogar com os israelitas. O público podia estar entusiasmado com a possibilidade de haver paz, mas Sadat corria um grande risco. Muitos egípcios não foram receber o presidente Carter. معظم الناس أو الجو العام كانوا فرحانين، إنما الناس السياسيين كلهم والمهتمين بالشأن السياسي بما فيهم الإسلام السياسي كانوا زعلانين. كلهم كانوا زعلانين وكانوا ساخطين على السادات. Sadat era atacado tanto por nacionalistas árabes que sonhavam com uma única nação árabe em todo o Médio Oriente, como por islamitas que sonhavam com uma única nação muçulmana em todo o Médio Oriente. Além disso, Sadat estava a reverter as políticas socialistas do passado em direção ao mercado livre, e a economia continuava numa situação muito complicada. A segurança não era apertada apenas para proteger o presidente americano. Na Universidade do Cairo tinham sido realizadas recentemente grandes manifestações estudantis que pediam um governo islâmico e protestavam contra a visita de Carter. تنازعني العقل الذي فهم الأسباب التي دعت إلى هذه الخطوة والتصور أنها يمكن أن تكون بداية لتحسين الأوضاع في مصر وما بين شعوري يعني وشعور كل جيلي اللي تربى على أن إسرائيل عدو. Os jornalistas americanos relataram este sentimento. Already there have been some incidents. A bomb went off at the nightclub here at the Sheraton Hotel last month, a protest against what's seen as Western immorality.
Other bombs have been found, and all this has made the police extremely jittery. Mas Sadat considerava que a paz era do interesse do Egito. Ele tinha de relançar a economia, recuperar o terreno perdido para Israel durante o conflito e acabar com o desperdício de vidas jovens devido a décadas de guerra. Muito dependia do seu trabalho com Carter. You are held here with the highest esteem as one of the greatest statesmen of our time. Your courage and wisdom. Mas ao tentar alcançar a paz, Sadat também arriscava sofrer oposição por parte dos seus vizinhos árabes. No Líbano, onde a OLP tinha a sua base, a organização realizou uma greve geral contra a visita de Carter. Os escritórios e as lojas estavam fechados. We will continue our struggle, even the military struggle or the political struggle against Camp David Agreement. Mas no Cairo as discussões prosseguiram produtivamente nos dias seguintes. Por fim, restava apenas uma questão incerta. Como iria o aliado de Sadat, a Arábia Saudita, reagir à paz? Vários projetos de construção no Egito comprovaram a sua dependência do apoio financeiro saudita. Então Carter enviou o seu consultor de segurança nacional, Zbigniew Brzezinski, a Riad para conversações de alto nível. Sabiam que o aliado deles, embora cada vez mais liberal, continuava a ser conservador. A Arábia Saudita mostrar-se-á reticente em contrariar o consenso anti-Israel na região. The peace process between the Israelis and the Egyptians, that was something which we wanted Saudi Arabia to support that, wanted minimally not to obstruct it, and we worked very hard to try to get their assurances that they would give support to that effort. Na reunião, Brzezinski foi sincero. Sabotar Sadat iria ajudar os soviéticos. Nenhum de nós quer ver um regime pró-soviético no Egito. Digo isto como amigo. Sabemos que o Tratado de Paz está a causar-nos dificuldades e que estão a ser pressionados. O ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, o príncipe Saud al-Faisal, tranquilizou-os. Nenhum país quer mais o sucesso do presidente Sadat do que a Arábia Saudita. Nenhum país sofreria mais com o seu fracasso. Gostaríamos de ver o Egito a liderar o mundo árabe com o crescimento de forças moderadas. Saud explicou que o seu país iria seguir um plano cauteloso. Iria castigar Sadat apenas por apoiar o consenso que pretendia suspender o Egito da Liga Árabe. Parecia agora que os acordos poderiam ser assinados numa questão de dias. Brzezinski voou até ao Cairo para dar a boa notícia a Sadat. O consultor aproveitou a oportunidade para dar uma conferência de imprensa. Os Estados Unidos queriam que aqueles que duvidavam na região percebessem porque era tão importante alcançar a paz com Israel. A peace treaty which will open the doors to greater prosperity, more progress, more stability in the entire region. We feel that we are on the eve of an important new era in this part of the world. Mas havia quem quisesse uma nova era muito diferente para esta região do mundo. Alguns dias antes, os revolucionários islamitas partilharam uma grande novidade a partir de Peshawar, no Paquistão. Anunciaram a intensificação da sua rebelião no país vizinho, o Afeganistão, e os eventos no Irão deram-lhes esperança. The Iranian Revolution has had a strong impact on the Islamic movement in Afghanistan because before Iranian Revolution it was difficult to
imagine or dream that how people could topple an oppressive regime like of Shahanshah, which was supported by American imperialism. Os islamitas afegãos usavam as áreas tribais montanhosas da fronteira com o Paquistão como base para atacar alvos do governo comunista. جهاد مردم فکر میکند که وقت روسا به افغانستان تعرض کرد یا هجوم آورد فکر میکنه که وقت جهاد شروع شد. این جوانا جهاد وقت شروع شد که کمونستا به دین توهین کرد. ها منطقه مجاهد شد. Tal como no Irão, os islamitas lutavam lado a lado com afegãos conservadores. Uniram-se todos para se oporem às reformas impostas pelo extremista governo comunista de Cabul. کارهایی که در 20 ماه حکومت صورت گرفت در 20 سال قبلی صورت نگرفته بود. ما البته در اصلاحات بسیار سرعت کار گرفتیم. یعنی سرعت باید به این سرعت ما چی نمیکردیم. ما مردم هم میدیدیم که چقدر قبول کرده میتونه. Yani, ini اشتباه را ما قبول میکنیم. O governo perturbou muitos ao legislar contra o véu, o casamento infantil e a venda de noivas. Promoveu os direitos das mulheres e forçou o início de um programa radical de redistribuição de terras. Mas a implementação drástica das novas políticas não favoreceu o governo. Na primavera de 1979, os habitantes de cidades e aldeias por todo o Afeganistão perderam a confiança no governo. مردم ملت غیور افغانستان که این کارهای از یار دید در بسیار کم وقت مخالفت شروع کرد. مردم به این عیار نبود. برای فورس فشار میداد که زمین مرا توزیع کنه. شما را فشار میداد که بیای زمین زیر بگیر. نه خودت باید آماده بودی که زمین مرا بگیری. یک جگرخونی بود، یک پریشانی بود. فکر کو که خود صاحب یک زمین از پدر برات مانده. اول یک نفر بیاد زمین تا بگیره. E tal como no Irão, a ligação a governos estrangeiros, neste caso os soviéticos, permitiu que os tradicionalistas e os islamitas alimentassem a animosidade contra a mudança. Em Moscou, os aliados soviéticos do governo estavam bastante preocupados. O Politburo ouviu um relatório do ministro dos Negócios Estrangeiros, Gromyko. A situação no Afeganistão deteriorou-se bastante. Os insurgentes infiltrados do Paquistão e do Irão uniram forças com a contra-revolução doméstica. Esta última é maioritariamente composta por fanáticos religiosos. Não podemos, em circunstância alguma, perder o Afeganistão. As divisões soviéticas prepararam-se para a batalha. E são dadas ordens para iniciar uma grande entrega de veículos e equipamentos militares e para enviar centenas de consultores adicionais. São recebidos com muita gratidão pelos desesperados comandantes afegãos. امرای افسرهای افغانستان بسیار دوست بود، بسیار نزدیک بود، با هم مشوره میکرد، همیشه هیچ وقت خودخواهی نداشت. Ninguém sabia se este apoio extra seria o suficiente para mudar o desfecho da luta. Now, President Sadat and Prime Minister Begin will sign 3 copies of the Treaty of Peace in English
Arabic, and Hebrew. Os egípcios viam as notícias. Apesar dos receios de Sadat, a reação geral, para já, era encorajadora. It's a very great, important event for the Middle East, and it's all right. Very good. Além disso, a resposta ao Tratado de Paz por parte do resto do mundo árabe foi mais moderada do que o esperado. Na Síria, o presidente Assad e o ministro dos Negócios Estrangeiros soviético Gromyko estavam em conversações. Juntos, reafirmaram a sua oposição. Em Paris, um restaurante judaico foi alvo de bomba, provavelmente por ordem da Síria. E no Irão organizou-se uma manifestação. Na zona ocidental de Beirute, o líder da OLP, Yasser Arafat, continuava a opor-se a quaisquer negociações com Israel. Deu uma conferência de imprensa a acusar Sadat de trair o povo egípcio. ليست للشعب الفلسطيني لا الشعب الفلسطيني ما حدش بيقدر لا يذله ولا يستعبده بعد اليوم. A Liga Árabe iria suspender o Egito e mover a sua sede para longe do Cairo, o que já era esperado. A reação regional a Sadat não passava de ruído e este organizou uma celebração ao regressar ao Cairo. O público ficou radiante. O êxito de Sadat tornou a velha ideologia de esquerda irrelevante. Nesse mesmo dia, no Irão, embora poucos soubessem, a esquerda também se tornou irrelevante. Concordaram em fazer um referendo lançado por Khomeini. Perguntaram aos iranianos se o Irão se devia tornar uma república islâmica, mas não revelaram pormenores sobre o que isso implicaria e não deram alternativas. اون سازمانی که من باش همکاری می‌کردم تحلیل سیاسیش این بود که برای اینکه شاهوور داریم تمام نیروهایی که در ایران هستن باید با هم متحد بشن. از چپ، راست، مذهبی، مارکسیست و غیره. روی در واقع یه تاکتیک سیاسی بود اتحاد با خمینی، نه پذیرش ایدئولوژی اسلامی و پذیرش آخوند، اساسا به این صورت نبود. Mas ao aceitar o referendo, a esquerda estava a concordar precisamente com isso. از ساعت 12 شب یکشنبه 12 فروردین ماه 1358 هجری شمسی رژیم کشور ایران با پیام امام خمینی رسما جمهوری اسلامی اعلام می‌گردد. Foi uma vitória esmagadora para Khomeini. Ainda precisava de implementar a sua doutrina de Velayat al-Faqih na Constituição, mas isso viria depois. Por agora, o Irão era uma república islâmica. O governo de Deus tinha oficialmente começado. Os islamitas de todo o Médio Oriente estavam radiantes. أنا واحد من الذين كنا متحمسين ولست فقط أنا في الجزائر ربما في فلسطين ربما في العراق ربما في تونس في المغرب في مصر في سوريا العالم العربي وحتى العالم الإسلامي كان متأثر بالثورة الإيرانية أن هذه الثورة هي امتداد لعزة الإسلام امتداد لعودة أمجاد الإسلام أنا عمري 62 سنة في هذا العمر أقول كلها كانت سراب كلها كانت كذب. Na Jordânia, um professor palestino da Sharia na Universidade de Amman também estava entusiasmado com a notícia que chegava do Irão. يعني الشيخ عبد الله عزام كان معلق بوستر كبير في بيته للخميني. Este é Abdullah Azzam, o futuro pai da Jihad.
alguém que virá a desempenhar um papel importante na nossa história. Em Riad, o rei Khalid da Arábia Saudita tentava avaliar esta nova República Islâmica. Questionava-se, estaria o Irão a tentar lutar pela liderança do mundo muçulmano? Pensava ele. Enviou um telegrama a Khomeini. Tenho o prazer de lhe transmitir os meus mais sinceros parabéns por ter anunciado o estabelecimento da República Islâmica no Irão. De certo que este anúncio foi bem recebido na Arábia Saudita, já que esta se compromete com a ideologia, o método e a implementação dos princípios islâmicos. Alguns dias depois enviou uma delegação de alto nível para se encontrar com Khomeini e oferecer-lhe um Corão. Mas Khomeini respondeu com críticas veladas à relação da Arábia Saudita com o Ocidente arrogante. A reunião foi gravada. شما که از اهالی مسجد علمای مساجد هستید باید پیروی از پیغمبر اسلام و اصحاب آن سرور کنید و مساجد را برای تبلیغ اسلام و حرکت اسلامیه و برای قطع ایادی شرک و کفر و تأیید مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار بدهید. Era um mau presságio. Ao sugerir que a Arábia Saudita não era suficientemente islâmica, Khomeini parecia estar a oferecer a sua liderança ao mundo muçulmano. O líder supremo tornava-se mais arrojado. Durante o mês de maio, as manifestações anti-americanas e anti-israelitas agravaram-se. Estas manifestações ajudaram a espalhar a febre revolucionária por toda a região. No Iraque, o partido Dawa, antigo aliado de Khomeini, foi para as ruas. Ocorreram confrontos violentos todas as sextas-feiras em Nahav, à porta da casa de Mohammed Baqi al-Sad, conhecido como o Ayatollah Khomeini iraquiano. Mas a crueldade dos baatistas iraquianos impediu o Iraque xiita de seguir o modelo iraniano. A Revolução do Irão também afetou a Síria. Em Alepo, uma escola de cadetes foi atacada pela ala militar da Irmandade Muçulmana. Mataram 60 pessoas, muitas mais foram hospitalizadas. Este evento marcou o início de uma campanha terrorista de 3 anos para derrubar o governo baatista. فإذا مدرسة مدفعية كانت جدا مهمة لأنها كانت خلص نقلت الصراع إلى العلن. هذه الحركات الإسلامية اجتثاب للشباب لأنه الإيديولوجيات السابقة فشلت. يعني الإيديولوجية القومية البعثية ما عملت شيء خلال 40 سنة. Mas, mais uma vez, os islamitas seriam objeto de uma repressão implacável. حتى يعني يشكوا في واحد شك يروح 10 سنين 10 سنين فقط شك يعني يقعد في السجن ما حد يسأله ليش جيت ما حد يسأله نهائي تعذيب كل يوم فالنظام دموي قاتل يعني. Estima-se que morreram cerca de 30.000 pessoas. Voltando ao nosso ano de 1979, no Egito as temperaturas estivais começavam a fazer-se sentir. Decorria uma nova sessão no Parlamento. Sadat procurava ganhar mais apoio com o seu tratado de paz, tranquilizando os nacionalistas árabes desiludidos. أنه لم يكن أبدا ولن يكون من سياسة مصر
حتى في أحلك الأيام أن تمد يدها إلى أحد. لقد مددنا أيدينا فقط ونحن نضع أرواحنا على أكفنا فداء للأمة العربية كلها. Precisava daquele aplauso. Tal como no Afeganistão, no Iraque e na Síria, os islamitas começaram a ameaçar o governo. A análise interna da CIA, redigida algumas semanas antes, resumiu o perigo. A decisão de Sadat garantir à Irmandade Muçulmana um grau significativo de liberdade para operar pode ser a fonte de problemas futuros. Existem paralelos óbvios entre o fundamentalismo muçulmano devoto demonstrado pela Irmandade no Egito e o fanatismo emocional comandado pelo Ayatollah Khomeini no Irão. Muitos membros da Irmandade Muçulmana começaram a ficar impacientes. Pregadores fervorosos como Omar Abdel Rahman, o Sheikh cego, que mais tarde viria a estar envolvido em atos de terrorismo contra a América, acusavam Sadat de ser infiel. Mas Sadat temia principalmente os 400 mil estudantes do país, entre os quais a Irmandade Muçulmana tinha vindo a crescer. يعني ما بين محاضرة وأخرى تجد أحد الطلبة اعتلى المنصة وبدأ يتحدث في ضرورة العودة إلى الإسلام، في ضرورة أن يكون الجلوس البنات في ناحية والصبيان أو الذكور في ناحية أخرى. نفس الشيء تكرر وبدرجات بقى أصعب في الجامعات خارج القاهرة. كان أهم حتة جامعة أسيوط اللي فيها استخدم مش بس يعني اللفظ أو الإقناع اللفظي وإنما الإكراه. في أحد المرات الطلاب أغلقوا أبواب الجامعة لمنع الأساتذة من الدخول. As ações estudantis passaram rapidamente para fora dos campos universitários. فكان أصدقائي يخرجون فيما يسمى الغزوات. الغزوات هذه يعني هم يركبون سيارة وواحد يسوق والآخر يحمل في يده سواك، لكن سواك مثلا 2 متر، يعني سواك كبير. وأي امرأة في الشارع مثلا تخرج راقصة من النايت كلاب يضربونها على جسمها يعني ويفرون بالسيارة. Os estudantes islamitas também organizaram eventos com figuras de contracultura, como Sheikh Imam, que cantava canções em louvor da Revolução Iraniana. كنا والمظلوم إذا هاجم جريء، كنا لو كان الخميني عمنا والمعارضة يد واحدة عندنا، دوسنا شهنة وأمريكان وبنعلنا. E nesse verão, um estudante de medicina publicou o livro Khomeini, a solução alternativa e islâmica. Em apenas 2 dias, o livro vendeu 10.000 exemplares. O autor era o jovem Fatih Shakaki. Tal como Azam, desiludido com a esquerda palestiniana, junta-se à Irmandade Muçulmana. Agora viajava constantemente pelo Cairo, de forma anónima, entre grandes multidões, estabelecendo secretamente a infame Jihad Islâmica Palestiniana. Ao mesmo tempo, um grupo de jovens encontrava-se em segredo para instaurar a Jihad Islâmica Egípcia. O objetivo deles era derrubar o governo de Sadat e substituí-lo por um Estado Islâmico. Entre os membros do grupo estava Ayman al-Zawahiri, de 26 anos, o futuro ideólogo da Al-Qaeda. Quando Sadat saiu do Parlamento nesse verão, sabia que teria de tomar uma decisão difícil. Perante o descontentamento islamita, podia esperar que a situação acalmasse ou tornar-se mais autocrático e reprimi-la.
Entretanto, no Afeganistão, apesar do equipamento extra e da ajuda dos consultores soviéticos, o moral do exército afegão caía a pique. منصبدارای بسیار خوب بود، جنرالای بسیار خوب بود، اما سرباز بسیار خراب داشتیم. فرار میکرد تحت تاثیر تبلیغات ملاها در مساجد، در شیعه و سنی میرفت که بیاین بریم که روسا آمده خدمت در قوای مسلح افغانستان در اردوی افغانستان مناسب نیست، غیر اسلامی است. یا آهسته آهسته وضعیت افغانستان خراب شده میره. A violência do exército afegão contra os colaboradores rebeldes apenas reforçou a determinação destes últimos. در یک شب شوهر خاله، برادر شوهر خاله و یارا بردن در یک لب حوض و 10 نفر بیچاره مظلوم استاده کرد، کشت، در حوض انداخت. صبح سرش کم کم خاک انداخت. ما که رفتیم کلگیشان کشیدیم، باز در بین از و 1 نفر زنده برآمده بود. دیگه هر کس که چی بود بسیار ایمان کم تک ایمان ضعیف هم داشت، اون خیست در مقابل روسا جهاد اعلان کرد، مسلح شد و سلام گرفت. O Afeganistão estava cada vez mais próximo do colapso. Perante as notícias vindas do Afeganistão, do Egito e do Irão, o governo saudita começou a pensar no estado de espírito do próprio povo. Seria a liberalização gradual sustentável? Existiria uma ameaça de rebelião? O ministro dos Negócios Estrangeiros continuava bastante confiante. Do you think what's happened in Iran could ever happen here? Not on the same reasons. We believe that we have a cohesiveness in here, that the stresses and strains of development and both the economic and all the fields, economic, social or political, we have enough of a cohesion between the leadership in this country and the government in this country and the people to be able to absorb the stresses and strains of development without violent change. Mas o embaixador dos Estados Unidos da América na Arábia Saudita, John West, apercebeu-se do verdadeiro estado de espírito do aliado. Visitou Abdul Rahman Mansouri, ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros, e foi-lhe dito que a política externa saudita estava sob análise secreta. Disse que pensava que a prioridade deveria ser concentrar-se na situação interna saudita para garantir o máximo de estabilidade. Respondi-lhe que achava ser a melhor estratégia e que a pergunta mais frequente dos Estados Unidos durante as minhas reuniões era: a Arábia Saudita vai seguir o caminho do Irão? Mansouri, naquilo que achei ser uma demonstração atípica de sinceridade, respondeu: a prioridade da Arábia Saudita será garantir que isso não aconteça. Disse que os próximos 2 anos serão os mais críticos e que as ações, ou a falta delas, irão provavelmente determinar a sobrevivência da monarquia. Mas o governo saudita já estava a ser ultrapassado pelos acontecimentos. Juhayman e o seu grupo de conservadores fanáticos já tinham um plano. Iriam apoderar-se da grande mesquita de Meca, proclamar a chegada do Mahdi e derrubar o governo.